Moji gledatelji, danas ću vam preporučiti jedan specijalan čaj od 3 vrsta biljke koji ima nevjerojatnu mogućnost uklanjanja nečega što se naziva Candida infekcija. I mi kada govorimo o Candida infekcijama, govorimo da postoji mnogo vrsta gljivica koji žive u našem probavnom traktu te kod žena u rodnici. Ako je u određenim okolnostima, na primjer kod bakterijske neravnoteže nakon kure antibiotika, se mogu pretvoriti u agresivnu formu i dovesti do mnogo drugih zdravstvenih problema. I osobe kada imaju recimo Candida infekciju, apsolutno iz prehrane morate izbaciti sve na bazi šećera, bijeloga brašna, prerađenih proizvoda i slično, jer dok god to jedete, vi iznimno hranite samu kandidu i ona raste enormnom brzinom. Ono što moramo reći, najčešće dolazi do infekcije gljivicom Candida albicans, koja napada kožu, nokte te oralnu, vaginalnu, urinarnu i analnu sluznicu. Kada je na odgovarajućoj razini u tijelu, Candida je gljivica koja pomaže kod apsorpcije hranjivih tvari i probave, ali kada sama Candida pređe u abnormalnu koncentraciju, a to se jako lako može dogoditi, pređe u onu agresivnu formu koja kasnije napada naše tijelo. I postoje određeni simptomi koji pokazuju da osoba ima nešto što se naziva Candida infekcija. Prije svega razmišljamo da očekujete snažnu potrebu da jedete jako loše namirnice poput prerađene hrane koja je bogata šećerom, bijelim brašnom ili nezdravim masnoćama. Loš zadah i bijele naslage na jeziku su učestali simptomi. Napuhanost stomaka, posebno nakon jela, plinovi te pad imuniteta. Ono što osobe kada imaju infekciju Candida virusom, osim tog značajnog pada imuniteta, često kada ta Candida u vašem tijelu prekomjerno raste, bit ćete puno puta u kratkom vremenskom periodu bolesti, što znači prehlade, viroze i gripe. Ovo se događa svakih 2-3 tjedna i to u redovitim intervalima može ukazivati upravo da imate možda prekomjernu kandidu u vašem tijelu. Ono što morate znati, ako ste alergičar, simptomi će se pogoršati, suha koža, ekcemi, kronični umor, glavobolje, vaginalne infekcije, svrbež i iscidak iz rodnice, sve su simptomi kandidijaze. Međutim, dragi moji gledatelji, postoji izvanredni broj prirodnih lijekova koji mogu značajno vama pomoći i vaš prvi korak će biti, ukoliko želite sa jednim krasnim čajem rješavati kandidu, odnosno izbacivati gljivice iz vašega tijela, kupit ćete 3 specijalne biljke. To će biti čaj od timijana, bazge i nešto što se naziva neven. Još jednom napominjem, čaj od timijana, čaj od bazge i čaj od nevena lijepo kupite u prvom dućanu zdrave hrane. Jer postoje danas razne recepture ovih biljnih čajeva, kada ih kombiniramo u jednom napitku mogu nam značajno pomoći. A napitak ćete praviti na ovaj način. Zakuhajte 450 ml vode. Sada dodati u čaj po jednu malu žučicu čaja od timijana, čaja od bazge i čaja od samoga nevena. Nakon što je vatra zaključala ili počela ključati, isključite vatru i poklopite samu posudu. I nekih ostavite 7 do 10 minuta poklopljenu posudu sa ovim specijalnim biljkama i naravno nakon tog vremenskog perioda procijedite sami čaj kroz sito i onda u njega možete dodati malo limuna i malo meda za još veću zdravstvene blagodati i ukusniji čaj. Imate 450 ml čaja, što konkretno znači pijete 2 šalice dnevno i ovakvu vrstu čaja. Ukoliko imate kandidijazu, trebalo bi se piti maksimalno od 7 do 10 dana, ne više. Dakle, čaj od timijana, čaj od nečega što se naziva bazga i neven su izvanredni prirodni lijekovi za uklanjanje Candida infekcije. A moji dragi gledatelji, ukoliko želite moje svakodnevne savjete primati od mene osobno, naravno imate opciju dolje ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, pa ćemo ovakve i slične vrste informacija redoviti vama slati, zapravo bit ćete obavješteni svaki dan. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su još izvanredni prirodni lijekovi koji uklanjaju kandidu iz vašeg tijela?
potpuno prirodan način. Otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije. Ja vam želim lijep